guys, so i-prank na mo si Puring ron guys. Human guys, among i-story guys kay ungo guys. Unya wa ka ba si Puring nga mag-vlog mi ron nga iya i-prank na sila mo siya usap. Pareha tong ganiya. Watch until A few moments later. magsugod na ta guys, karon dayon guys. Tanaw dayon mo guys, antod mo human guys. Ali guys, magkuha na ta guys. Magsugod na ta kuan guys. Milingaw ron guys. Salamat guys. So guys, magtabi-tabi rami karon guys. Ay sa diri. Oy, nako tabi ninyo. Oy. Kana gong loyo di lachi aroy pagkapiya po rin nay magsige og kuan. Ay kasi ta ko. Nay magsige og kuan ba niya. Nay sige og kat didadaplin sa amo guys. Unya si Puring guys nang diri matog karong gabi guys. So wala siya kan guys, pero si Puring guys tuparag ungo ron guys. Siya may nalahi karon guys mo. Siya taparan sa sila day duha. Sila dura mataparan. So mao na to guys, basta si Puring karon guys makamangag bitin guys. So mao na to guys, na si Puring nahadlok ang mayo kay lako na jud siya karon guys. So mao na to guys. Si Dura guys nahulgan og bildo guys. Anya si Dura sad guys, mao na to guys. Ang dalo mo di ko dilo matug. Mo guys, sa Katrin na lang sila mga to guys, kay namagoy mangukab guys. Si Puring guys, siya ra usa guys, nay mo tupad niya guys. Joke ra gani. Nya mo na to sila guys na dili jud ni prank guys. Dili prank ko may kasaba nang paggabi guys, nay ni tupad na mong ni Rida guys. Na parihag na ni Puring guys. So mao si Puring among gipatog diri guys kay para mailhan nga di ba to si Puring kapi guys. Kay nay ni tupad na mo gabi guys na dira mi natong sa Katri guys. Namura jug naong ni Puring guys. Nakaputi siya guys, unya naka maskara guys. Paguman ato guys. Paguman ato guys. Naman ito guys, kami ni Rida guys, hadlok kay gabi guys. Pag alas 3 sa kadlawon guys, nagmata mi guys kay si Dudong guys, nag alas 7 guys, mag-practice lagi siya paso kay paso manggod siya sa kinder guys. Oh, mura ko bayot guys. Nya mo ni kanisa siya guys, bayuton sa guys. So mao na to guys. So prank naman to ya, Puring no. Wa jud na mina si Puring kay prank ra daw to. Salamat. It's a prank.